Kodak ko? Delang ya isari asa perunyo. Bang ayah, पैसा ko hang rekai banua, babun chala. He dela ya ina dohla he jike meten pisa pak ya. Bang ayah, dinam-dinam to handinya to ban ঠিকানা আর হড়মর হ ডিগানা খতিয়া আর টাকা পয়সা হ ডিগান কি খরচা Una do alam bhabna ase ya ing te mina. ya sardi হড়মর নাপাই তেন খা টাকা পয়সা তো আরজা গিয়া উনা উনা হান্ডি তো বাবন নিয়া Johar gya khelta. হ্যাঁ জোয়ার জোয়ার কর কড়া কো ঠিক বে জল মারা চাতা পরনি জালাম মেতনা হিসাব দিছে তুনে সুরেশ দাকে মেন্দা হান্ডি পরনি তো বান ঠিকানা He to ta tin do raska hoy ko perunyo kate. dinam hilo do handi do babun niya কই মেনে হাঁড়ি পরবা নিউ তো বড়ি গিয়া নই দাদা আমফো নংকান কথা রড় দাড়ি কানা या सुरेश যত হল কো মেনা যে হাঁড়ি পরবা নিউ তে তো ক্ষতি মেনা সে লস গিয়া মেনখান বাড়াই পে আটি জাস্তি হাঁড়ি পরবা নিউ খান পিয়া ফায়দা মেনা হ্যাঁ Iya faida mina. Una do chi. দিলা নন্ডে তো বইন লই পিয়া হাঁড়ি হাঁড়ি বুন নিউ হ্যাঁ অন্ডে গিন লই পিয়া He dilam 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 dilam. अच्छा गहिरदा मेन गिराम हंडी जोना पिया फायदा मेना मासे ले तबुन में ओ ओना के थपे दिसेव का तबुन गया या इंदा कठिन वाला दिसे ठीक गया मा तबे आंजम तबुन पे हांडी परवा और बीड़ी सेकरे दिनम हिलो न्यू लेखान पहिल फायदा आमा ओड़ा रे कुमड़ू बक बोलोआ कुमड़ू बकुला हिया और दोसर फायदा से सिता हमको घेर दाड़े मा और तीसर फायदा दो आम तीसों बम हारामुआ अड्डी हाड़ा कथा मेन के दो गहिरदा हिया नुआ दो सरी कथा कान गया आंजम पे कोर या चिम गेदा जिम्मना उनी नामटा किसे कमी कमी ते थकाव चो करी दिनम हेलो हना कमी में नवा कमी में कमी ते थकाव चो एक काम में उना सोसो गुटू बरियत मुन चलाव ना से उना बपला ओड़ा खोय हनाटा ओड़ा राचारे इटे मारांग मोटर मशीन नेल कदा उना मोटर ला अतकीर लखे तो में पैसा हुई तलंगा अटी ठीक पलानेम ले के तलांग दो या तलांग तिहिन अयुब गिलांग चला Iya, aten telang se, jepi gak aku sebab. Kenanya, iya, aku jepi kata. Iya, aku cukup koi daya. Tobe, ini dia bangga no, ita di lagi juga. Itu aja lah, ya lah. Jangan ya. Iya, udah cili kan coy. Apa sih nyel lagi? Cili kan? Iya, mau baber kan tuh, banyak tuh motorin ah. Cimanda, baber kan? Apa sih nyel lagi? Oh ya, Noahnya ting motorin ah. Iya, ini bagus jepi kan tuh. Aku tuh kok jepi di dasar bang. Unag siya. Tingin bagus jepi kan. Uno lagi lah. Uno bagus jepi kan. Tingin bagus jepi kan. Itu ya. Aku udah kumur tuh bangga no. Aku tuh baku jepi di dah. Aduh nonton tuh palang hai pak.
आयमा ठे को रानी अगुआ मेया एनहो बुझीबम बुझलीदा नित दो उनी सैया ठी चला रहो मितया तिना दो रानी मामा चिके बाबा चिके या तुनु चिके या बेटा उसके Sora oni matal, nyerang kau jokannya, tendang geregia. Sara nya bayat tawen sahawa, kalau len ginta. Nokorok ajar telang kawakan hor, gerho bera muskil gia. Sab samay tengga geko sab kado. Men indo apnar orak tinjra ora len ge. Ya, inan na sosok utus sen चला लेन मुझे ओड़ा सर तो अड़ी कमोय अंजाम के दो या उनी बड़कुई को एकला या कोई बड़को या एने इन हिलो भटी रुबुन ᱧᱟᱯᱟᱢ लेना हम पास करे दुगुप कान थे ओनी बड़को मतार या उनी बड़को मचो कोड़ा के थे का हे या उनी बड़कु तो कोड़ार की थे केना कोड़ार की गोइना ए तो या उनी बड़को मा कोड़ा रे गोयन दो पाय हड़ाम ले अच्छा ठीक गया चिकाया भंडी पौरा ᱧᱩ की बाय बगिले नोआ मादा हंडी जो नाट लॉसम ले ओकाटे फायदा होय या आमहो सरी गी मेंदा हंडी ᱧᱩ ते दो फायदा दो बनुआ लॉस गी मिना मेनखान नुआ को कथा की लहारे सीधे सीधे ले के पिया तो इंगी चीत को चोपे रोहे उनाते भेंता ते लेया पिया सरगी के हृदय हंडी पौरी ᱧᱩ दो इकाल गे बेकार गया एकदम बाबू ᱧᱩ बड़ाया हे दा तीन को बुझा जाम केदा आदो तीन को इनो हंडी पौरा तो बन ᱧᱩᱭᱟ सरिगे दा हंडी परवन ᱧᱩ लखाय रोग आजार हो ᱧᱟᱢ मेया आर जस्ती दिन हो बाम बांचा एया नो दो अडी माराम बुन भूले कान थेना आर तीन को हंडी पौरा बाबू ᱧᱩ आर दिसम रेन हर बुन बुझाव कोआ जे हंडी पौरा ᱧᱩ दो बड़ी गया अब संताल समाज दो हंडी पौरा तिगी बड़ी जो कना